Nagresultahin magkaiba-iba nga minor nga danyo sa mga building nga infrastruktura. Hapipera nga bungtuhan Eastern Samar, ang magnitude 6.1 nga linog nga nahinabuhan Mayo 4, sumalan SITREP No. 2 han Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office PDRRMO nga ginpagawas Mayo 5. Sumalakan PDRRMO Chief Engineer Thomas Campomanes na apektuhan ang Dolores, kundiin may mga butak kaduha nga building han gobyerno. Hairnani may mga butak ka Municipal Administration Building, Panapuan Tourism Complex, gan Pedro E. Candido Memorial National High School, upudan iba pa nga pasilidad. Hamaslog nakitaan hin minor cracks ang Municipal Building, Rural Health Unit, gan Multipurpose Training Center. Hasan Julian may mga butak ka Municipal Building, Our Lady of Sorrows Parish, East Visayan Institute, PNP Station, covered courts, evacuation centers, ngan pipira nga kabablayan hay iba-iba nga barangay. Haborongan City, nahipatik ang minor cracks sa barangay Alang-Alang Multipurpose Hall, DPWH Eastern Samar District Engineering Office, Barangay Hall, Daycare Center, mga eskwelahan, Health Center, City Hall, CDRRMO Command Center, evacuation centers, ngan pati ha airport, ha Punta Maria. Hasulat may mga butak ha Del Remigio Bridge ngan gym, Santo Niño Bridge ngan seawall, Municipal Building, ngan mga covered court, samtang halyurente na hibang ang partihan perimeter fence ha Municipal Hospital. May mga butak liwat ha Municipal Building han Salcedo, ngan ha DRRM Building ngan Annex Building ha Oras. May tulungan na samaran tungod han insidente, usa ha Dolores nga may samad ha ulo, usa ha Llorente nga may samad ha tudlo, ngan usa ha Borongan City nga may samad ha BTS. Ha Taft, 11 nga balay ang partially damaged, samtang 2 ang totally damaged, nga nagresultahin kabugusan nga 13 nga kabablayan nga naapektuhan. Padayon pan assessment ha sektor han agrikultura Borongan City, samtang moray pa report han danyo sa livestock and poultry. Kasumpay hini ginpailarom ha rapid visual assessment ang Eastern Samar Provincial Hospital ESPH han Mayo 5, usa ka adlaw katapos han linog. Ang assessment ginbuhat han Provincial Engineering Office, hamando ni Governor Ralph Vincent Ivardoni, base masiguran seguridad ngan kaandaman han ospital. Pinanguna ni Engineer Raymond Bahado ang nasabing assessment kung diin na diskubrihan ang pipirang hairline cracks sa mga pader, alkoba, nga iba pa nga parte ng struktura nga posible magpakita ang structural concern. Padayon nga ginmo-monitor ang kahimtangan han ospital, lakip nan epekto han mga aftershock ngan magbubuhat hinangay nga aksyon kung kinahanglanon base masiguro ang padayon ngan talwas nga operasyon han pasilidad. Sumalaha pamunuan han probinsya na sabi nga mga pitad amo inbahin han padayon nga paningkamot ha pag-andam ngan pagpanalipod han publiko kontra kalamidad base magpabilin nga talwas ngan tuhayan mga importante nga infrastruktura ha Eastern Samar. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.